Hello parts, mayong buntag. Atong tanaw ning museum diri sa Sailors Home, Annex 3 parts. Aron makibaw buntag kinsay founder ni parts. Sailors Home apil ang Mariners Home parts. Pito na ni ka building. Unya, mao po ning founder parts ag nagtukod sa maap sa Bataan. Ang founder gyud aning Amuso parts magsuon nga mga uka parts. Nagsugod ni adtong 1950 ni Roberto is Uka Senior, mao toy gitawag parts of AWO, Associated Workers Union. Unya gipadayon ni Captain Gregorio is Uka Master Mariner, mao toy gitawag parts of AMOP, Associated Marine Officers Union of the Philippines, 1960. Unya ang AMOP parts gi-merge with Bro Donato Alarcons ratings, mao nga nahimong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, AMOSOP, with PTGWO, Philippine Transport and General Workers Organization, as its mother organization. Unya ang ilang kamanghurang lucky parts ni join pod sa union, mao nga maayo gyud paggadaan nila parts ang AMOSOP. Mao nga sa ilang pagdaparts kay sila may founder o sila gyoy na milyonaryo, pero nagibud sila gikatabang sa mga marino nga member sa AMOSOP. Sama ani karon parts nga usa ka buwan way bayad dire og mo puyo sa Sailors Home. Unya libre tubig, unya libre pog snacks or merinda sa buntag. Pero og musakay ka mga barko sa AMOSOP member parts, kaltasan kag $50 kada buwan. Pero ma-withdraw gyapon nimo parts og dili na ka mosakay og duha ka tuig.